التي وعد الله بها عباده المؤمنين إلى جنة عظيمة مباركة هي امتداد لفضل إلهي عظيم منه عز وجل يمتد ولا ينقطع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وأن يجعلنا من المقتفين لطريقه الداعين إلى سبيله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أبد الآبدين إلى الداهرين. الحمد لله العيون مسرورة وقد ذرت والأفئدة منبسطة ومنشرحة وقد فرحت على ما شهدنا في هذه الجزيرة، بل في بلاد جاوة، بل في بلاد علي روسيا التي باركها الله سبحانه وتعالى وبارك في أهلها وجعلهم أوعية للعلم وأوعية للصلاح وأوعية للخير. أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وهبكم وعلى ما أعطاكم وعلى ما تفضل به عليكم من أنكم في جنة معجلة، في جنة محبوحة بجنة مباركة ترتعون فيها تانسون بها، ويقول لكم من الله سبحانه وتعالى التأييد والتسديد والخير الكثير في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan kita berpindah dari surga ke surga yang lain. Tadi kami berada di Pondok Pesantren Darul Naim, sekarang sudah berpindah ke surga yang lain, ke teman-teman surga yang lain. Kata beliau, saya ini berpindah-pindah di tempat di Indonesia, khususnya di tempat antum semua ini. Kami sangat terharu dengan lingkungan, dengan keadaan yang semuanya itu mengarah kepada dukungan ataupun sangat mencintai dan sangat peduli kepada agama. Maka ini yang harus kalian pertahankan dan harus kalian syukuri, karena tidak mudah hal seperti ini akan didapatkan di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam hal ini. في هذا المعهد المبارك المسمى باسم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي رضي الله تعالى عنه. هذا المعهد الذي جمع من الأبناء ومن البنات ما هم عمل البلاد والعباد، عمل الإسلام والمسلمين، لأن ينبعث منهم بعث كبير وجم غفير ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوفود إلى هذا المعهد، ثم يصدرون عنه دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلماء عاملين ناشرين لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة سيدنا الفقيه المقدم، العلم المشهور، العلم المذكور الذي نشر الله سبحانه وتعالى به طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت دعوته الربانية الصوفية النبوية في أقطار كثيرة من أنحاء البلاد، رضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم، رضي الله تعالى عنهم، وأعاد علينا من بركاته وأسراره، وجعل هذا المعهد مرعيا من الله سبحانه وتعالى بشفاعته وبكون الأعلى المسمى باسمه وللمسمى نصيب من المسمى به. Kita berkumpul di pondok pesantren atau Ma'had Al-Faqih Muqaddam, pondok yang dikaitkan kepada nama yang besar, nama yang agung, yaitu Muhammad bin Ali Alawi. Beliau adalah sosok yang sangat mulia. Tentunya keberkahan-keberkahannya akan mengalir kepada orang-orang yang intisab kepada beliau. Di pondok ini ada pula santri putra, namun juga ada santri putri yang bergabung dari berbagai golongan
harapannya belajar dengan yang baik, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan nanti keluar dan pulang ke rumah masing-masing menjadi doa ataupun dai Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi umat di kampungnya dan daerahnya masing-masing. Kemudian tentunya setiap sesuatu yang disandarkan kepada nama yang agung, insya Allah juga ikut agung. Pondok ini disandarkan kepada Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Artinya ini adalah nama yang agung. Siapa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam? Suatu sosok yang masyhur, sosok yang tidak diragukan lagi wujudnya, sosok yang thariqahnya jelas, thariqah yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thariqah sufiyah, thariqah yang bersanad, yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya juga yakin di tempat ini dengan bersandarkan nama kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, insyaallah keberkahannya akan mengalir bukan hanya kepada yang di dalamnya, tapi kepada siapa yang intisab dan orang-orang yang ikut andil di dalam intisabnya kepada pondok pesantren ini, karena berkat Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu taala anhu wa Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan beliau mengalir kepada kita, kepada anak-anak kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. الفقيه المقدم رحمه الله تعالى ورضي عنه هو الذي كان له هذا الاسم. هذا الاسم هو الفقه. الفقه هو الذي اشتهر به الفقيه المقدم، والفقه عمود الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلتنبعث من هذا المعهد علوم الفقه التي يحرر بها مسائل العلم ومسائل الفقه، والتي يكون لكم بها عناية في دراسة الفقه بأقسامه الأربعة: العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والمسائل التي يكون الفقه مختصا بها ومهتما بها، وهي التي تضبط حياة الناس في جميع أحوالهم، بجميع تحركاتهم، بجميع سكناتهم. الفقه هو فهم الكتاب والسنة. إذا أحط علما بالفقه فأنت قد علمت كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه الشريف. الفقه هو الذي يكون به الخيرية للأمة، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. والمولى سبحانه وتعالى حض على الفقه وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اهتموا بالفقه، تدريس الفقه، لأن هذا العهد مسمى باسم الفقيه. Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ini mendapatkan julukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Artinya orang yang terkenal dalam keilmuan fiqih. Fiqih adalah fahmuddin, pemahaman tentang agama. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia tentang fiqih, tentang ilmu agama. Maka seyogianya yang belajar di tempat ini, di tempat Ma'had Al-Faqih Al-Muqaddam, jangan sampai keluar dari pesantren ini kecuali dia alim fiqih, kecuali dia menjadi orang yang faqih. Sebagaimana pondok ini dinisbatkan kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, karena Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam tidaklah dikatakan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam kecuali beliaulah yang paling masyhur di zamannya dalam segi keilmuan fiqih. Maka daripada itu, seyogyanya di tempat ini dipelajari, diperhatikan, digeluti, diseriusi tentang fikih, dan nanti tatkala mereka sudah memahami tentang fikih itu, mereka akan keluar dari pesantren ini akan menyebarkan ilmu agama. Karena hakikatnya orang yang mengerti tentang ilmu fikih, mereka lah yang mengerti tentang Al-Quran, mereka lah yang mengerti tentang ilmu hadis. Tidak mungkin dikatakan mengerti tentang Al-Quran atau ilmu hadis sementara dia tidak tahu ilmu fikih, karena semua inti
daripada Al-Quran dan ilmu hadis adalah yang terbanyak yang mencakup tentang ahkam, yang semua itu adalah ilmu fiqih. Fiqih itu tercakup dalam bab-bab. Yang pertama dalam bab ibadat, yaitu peribadatan, sholat, zakat dan seterusnya. Kemudian yang kedua muamalah. Apa itu muamalah? Transaksi kita, jual beli kita, i'arah dan seterusnya. Kemudian adalah munakahat, pernikahan sah dan batilnya. Setelah itu babul jinayat, dan yang berkaitan jinayat itu adalah potong tangan dan seterusnya, qisas dan seterusnya. Dan yang berkaitan dengan itulah fiqih. Dan ini adalah yang dibahas oleh Al-Quran, dan ini adalah yang dibahas oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah nama ini adalah nama yang sangat agung, dan harapan kita insya Allah semua yang belajar di sini nanti keluarnya menjadi ahli fikih sesuai dengan anjuran Al-Quran. Yang artinya seandainya ada golongan kaum yang mereka itu diutus dari kampungnya menuju ke kampung yang lain, ke suatu tempat untuk menimba ilmu agama, menggeluti ilmu fikih, dan tatkala mereka alim, mereka pulang ke kampungnya masing-masing dan mereka memberikan indar atau perhatian kepada kaumnya sehingga kaumnya mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan kita belajar di tempat di pesantren, sehingga tatkala mendapatkan ilmu kita menjadi orang-orang tua ataupun memberi indar peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan apa yang sesuai nama Al-Fiqhul Muqaddam betul-betul Allah berikan di tempat ini sesuai dengan namanya, sehingga santri-santrinya semuanya akan menjadi ahli fiqh. Amin. فعل المكلفين جميع ما يفعله الناس بحياتهم محكوم بأحكام الشريعة، إما حلال وإما حرام. هذا ينقسم إلى واجب وإلى مندوب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى إباحة. هذه هي يحكمها الفقه. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في وصفهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأمر متعلق كله بالفقه، معرفة الحلال والحرام والطيب والخبيث مما حرم الله ومما أحل الله ومما أوجب الله، كله متعلق بالفقه. ولا يجوز لأحد أيا كان أن يتكلم في هذه الأمور إلا إن كان عنده بيان من الله سبحانه وتعالى. قال المولى عز وجل في كلامه: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأمر لابد أن يكون متعلقا بالفقه، فاهتموا بالفقه، اهتموا بعلم الفقه لتعرفوا ما أوجب الله على الأمة وما حرم عليها وما كرهه سبحانه وتعالى وما ندب إليه وما أباحه عز وجل. Kalau kita hayati kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah berkaitan dengan hukum fikih. Umat Nabi Muhammad SAW adalah dianjurkan mengikuti jejak-jejaknya yang tidak akan lepas perkara wajib, haram, halal, mandub ataupun mubah. Semua dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW berkisar di tempat itu atau berkisar di hukum ini. Maka daripada itulah tolong perhatikan tentang ilmu fikih, perhatikan tentang ilmu fikih, karena ilmu fikih ini sangat penting sekali berkaitan dengan kehidupan manusia, kebahagiaan manusia, ketentraman manusia, kesuksesan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan siapa orang yang paling beruntung, yaitu adalah orang yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad ataupun yang sesuai dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW, yang tidak terselubung kedustaan, yang tidak terselubung ke
kemunafikannya, tidak bersumpah kebohongan. Artinya, maka di sini kita pahami bahwa pentingnya kita mempelajari ilmu fikih ini, karena semua hubungan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan lepas dari hukum fikih. Maka saya wasiatkan kepada antum semua, perhatikanlah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan hukum fikih ini. مسألة مهمة جدا ونختم بها الكلام، أن تجتهدوا في تحصيل العلم، أن تجتهدوا في تحصيل مسائل الفقه، أن تكون لكم عناية بتحرير المسائل وفهمها من أول ما تقرؤون من متون إلى ما شاء الله لكم أن تقرؤوا. هذا أمر مهم، أن تجتهدوا وأن تحصلوا وأن تكتبوا وأن يكون لكم اهتمام، ليس مجرد الحضور ولكن العناية بالعلم يكون بالاجتهاد. العلم شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بما الدرس. Terakhir, saya tutup wasiat saya kepada kalian semua. Saya nasihatkan kepada antum semua, tolong bersungguh-sungguhlah belajar. Tolong bersungguh-sungguhlah tatkala menuntut ilmu, serius, mujahadah, jangan main-main menuntut ilmu. Fahami tentang ilmu fikih sebenar-benarnya. Fahami masail-masail atau masalah-masalah fikih dan sebenar-benarnya. Catat, fahami dari matan yang terkecil kalian pelajari sampai Allah takdirkan kalian boyong dan keluar dari pesantren ini, dari kitab yang kalian khatami. Hafalkan semua, fahami semua, taklid, tulis, jangan sekedar hadir guru menjelaskan dan kalian menyimak begitu saja, tidak, tapi tulis, catat, fahami, bahas, dan jadikan permasalahan ini adalah permasalahan terpenting. Karena kata beliau, ilmu itu diibaratkan seperti pepohonan, seperti pohon. Pohon tidak akan hidup kecuali ditanam. Tanpa ditanam, tanamnya di hati kita. Dan tatkala ditanam, tak mungkin akan subur kecuali dirawat, dipupuk. Pupuknya di mana? Yaitu memahami, menghafalkan, mutolaah dengan sebenar-benarnya. Dan setelah itu difahami, dirawat, dijaga. Lalu kita akan bisa memanen dan menuai daripada pelajaran-pelajaran yang kita ambil di pesantren ini. Allahul Karim. Amin. Bijahil amin. Amin. Fadlil amin. An yubarik fikum. Amin. Wa an yumilakum ma talabtum. Amin. Barakat Sayyidina Rasulullah. Barakat Sayyidina Rasulullah. Barakat Sayyidina Syahmadan Al-Jilani. Amin. Barakat awliyaillah ma kanu. An yaj'alakum wujuha falah wa sabra. Wa an yubarik fikum. Wa an yumadih ahlakum bikum. Wa an yanfa'a bikum بهذه البلاد وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين، وان يجازي ويكافئ من يقوم على هذه المعاهد ومن يدرس في هذه المعاهد ومن يدعم هذه المعاهد ومن يساعد في هذه المعاهد حتى يكون الفلاح، حتى يكون الصلاح، حتى يكون للناس ان شاء الله تعالى الالتقاء الى اعلائها وبركه هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا العمل بما علمنا وارزقنا الاخلاص فيما عملنا وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mohon maaf.